بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Enfin, on va aborder la dernière partie du cours 1, système complexe, et on va terminer bien sûr les algorithmes qu'on n'a pas vus, mais qu'on va faire surtout l'émergence. إذا سنبدأ في الجزء السادس الأخير للدرس الأول للأنظمة المعقدة، وبالتالي ندخل في النشأة وننتهي مع بعض الخوارزميات التي لم نتطرق إليها. Toujours cette partie du cours est présentée par le professeur Khaled Mohamed Khaled. Elle est destinée au Master M2 informatique du département informatique de la faculté de sciences exactes, Université Shahid Hamad Al-Akhdar. دائما هذا الجزء من الدرس مقدم من طرف الأستاذ خلدي محمد خالد الدين، قسم إعلام الآلية والحاسوب، كلية العلوم الدقيقة، جامعة الشهيد حماد الأخضر بالواد في الجزائر. هذا الدرس مقدم لطلبة ماستر M2 إعلام آلي بطبيعة الحال. Donc on va appliquer en fait l'algorithme ID star ou A star amélioré sur le jeu de 8 bits, le taquin à 8 pièces, comme on vient de le citer dans le cours 5. إذا راح نطبق ال ID ستار و A star مقدمة متطورة على لعبة 8 أحجية أو 8 قطع دعابية، وبالتالي en utilisant le heuristique F2N est égal à G2N plus H2N, avec H2N sur le nombre de tuiles déplacées dans le jeu à partir de la case vide par rapport à la case vide. Donc إذا لدينا الوظيفة F2N تساوي G2N زائد H2N، مع العلم أن H2N هي عدد القطع التي تنقل بالنسبة للقطع الفارغة. كما نرى الحالة البدائية هذه هي، والحالة النهائية عندنا هنا بالنسبة للحل النهائي، بداية والنهاية. إذا من هنا نستطيع تكون عندنا لما الأصفر يجي من هون والأبيض يهبط، عندنا يبقى عندنا هنا إمكانية 6. Donc on a les possibilités 6 maintenant. Quand on déplace une autre couleur ici, le vert vers le bas, on a 4 possibilités. Donc c'est normal, quand on déplace ici, on aura 6. De cette façon, on aura 5. D'une autre façon, on aura 5 aussi. Et de là, si on déplace d'une autre façon, on aura 6 possibilités. Donc, à chaque fois, on va choisir, bien sûr, la solution de moindre, c'est-à-dire 4 ici. Et la même chose ici, on va choisir la solution moindre, la première, c'est-à-dire 5, etc. إذا تنقل هنا يعطينا 6 تنقلات، هنا 4، هنا 6. بعد اختيار يكون على اللي عندها 4، من هنا نروح نخيروا الإمكانيات اللي عندنا تاع H2N هنا 5 5 6، نخيروا الصغيرة، ولكن الأولى اللي جات هذه هي خير هذه إلى آخره. Maintenant, après avoir choisi 4, on a la possibilité de faire 6, 5. On a choisi 5 comme on a dit tout à l'heure. بعد 4 خيرنا 5، بعد خيرنا 7، بعد 7 عندنا 7 ولا 5، donc راح نخيروا 5. بعد 5، donc après 5 on va choisir 5. Et on voit que une fois qu'on a déplacé
الخانة الصفراء إلى البيضاء هنايا طحنا في الحالة اللي نحوسوا عليها. Donc, une fois qu'on a déplacé la case jaune ou orange vers le blanc, on voit qu'on a abouti en fait à la configuration qu'on cherchait. Quand va-t-on utiliser les techniques d'exploration؟ ماذا نستعمل تقنيات الاستكشاف أو البحث؟ L'espace d'exploration est petit et il n'y a pas d'autres techniques disponibles où il ne faut pas l'effort de développer une technique plus efficace. L'espace d'exploration est grand, il n'y a pas d'autres techniques disponibles. Il existe de bonnes heuristiques. إذا متى تستخدم تقنية الاستكشاف أو البحث مساحة استكشاف صغيرة ولا توجد تقنيات أخرى متاحة أو أنها لا تستحق جهد مبذول لتطوير التقنية أكثر كفاءة، وبالتالي مصلحة الاستكشاف كبيرة ولا توجد تقنيات أخرى متاحة وهنالك طريق الإرشاد جيدة. En conclusion, la frustration avec l'exploration non avertie conduit à l'idée d'utiliser les connaissances d'un domaine spécifique dans une exploration de sorte que l'on peut explorer intelligemment que la partie pertinente de l'espace d'exploration qui a une bonne chance de contenir l'état vide. Alors, ces nouvelles techniques sont appelées des stratégies heuristiques d'exploration informée. Même si les heuristiques améliorent la performance des algorithmes d'exploration informés, elles mettent encore beaucoup de temps, surtout pour les tailles de grandes instances, et surtout pour les gros problèmes, comme les problèmes des bourses, les problèmes économiques, les problèmes d'approvisionnement d'un pays, etc. إذا في الخاتمة الخوارزميات المعلومة الإحباط من الاستكشاف غير الواعي يؤدي إلى فكرة استخدام المعرفة من المنطق معينة في استكشاف بحيث يمكن للمرء أن يستكشف بذكاء فقط جزء الذي له صلة من مساحة الاستكشاف التي لديها فرصة جيدة لاحتواء الحالة أو العقدة الهدف. تسمى هذه التقنيات الجديدة استراتيجية اكتشاف الواعية، وبطبيعة الحال على الرغم من أن الاستدلال يحسن الأداء الخوارزميات تعدين معطلة، إلا أنها لا تزال تستغرق وقتا طويلا خاصة بالنسبة لأحجام مثيلات كبيرة، خاصة أحجام مشاكل كبيرة، مشكلة البورصة، مشكلة الاقتصاد، مشكلة الشركات الكبرى إلى آخره. Maintenant, on va voir de nouvelles façons de résolution des problèmes. La façon dans le chapitre 11, l'émergence. الآن نشوف طرق جديدة لحل المشاكل، منها الظهور، ما يسمى بالظهور. Donc la résolution des problèmes par émergence, éco-résolution. Le mode des blocs dans les problèmes consiste à trouver une séquence d'actions exécutables qui permet d'aller
d'une configuration initiale à une configuration finale. Dans la solution proposée, les agents sont les blocs eux-mêmes qui interagissent sur la base de leurs relations, c'est ce qu'on appelle l'écorrelation. Et le taquin qui consiste à remettre des palets dans une autre configuration finale en bougeant un palais à la fois. Dans ce cas, les agents sont les palets qui vont se pousser les uns aux autres et engendrer ainsi la séquence de mouvements nécessaire. في العالم الكتل الذي تتمثل مشكلته في العثور على سلسلة من الإجراءات القابلة للتنفيذ التي تنتقل من تكوين أولي إلى التكوين النهائي. في الحل المقترح العوامل هي الكتل نفسها التي تتفاعل على أساس علاقاتها، الدقة، البيئة، الدعابة التي تكون من إعادة كرات سولجان إلى تكوين نهائي عن طريق تحريك القرص واحد في كل مرة. في هذه الحالة الوكلاء هم الكرات السولجان التي ستدفع بعضها بعض وبالتالي تولد تسلسل الحركات اللازمة. في لعبة dans le jeu de Weebies le Taka, le principe est le suivant. On a un état initial, comment faire pour arriver à l'état final. Donc on a l'état initial du jeu Taka 8 et l'état final où les cases sont ordonnées, ici sont désordonnées, et avec la case vide en bas à gauche, et comment les organiser de telle manière qu'on a en état final, ils sont ordonnés dans l'ordre avec la case en bas à droite. لدينا الحالة الأولية للعبة جملة ذات النجاحات الثمانية والحالات النهائية، حيث يتم ترتيب الصناديق أو الخانات بترتيب تصاعدي. هنا مبعثرة في البداية مع الخانة الفارغة في الوطاء اليسار. في الآخر حاولوا أن الخانة تكون هنا في ترتيب من 1 إلى 8 والخانة الفارغة تكون في الوطاء على اليمين. Donc l'algorithme classique explorait les espaces, des espaces d'état, toujours avec les taquins algorithmiques, taquins الندف والخوارزميات. L'algorithme classique explorait l'espace des états. الخوارزميات كلاسيكية اكتشاف فضاء الحالات الممكنة. Soit c'est le chemin d'état menant d'un état E à l'état initial. دع سيكون مسار قائمة الحالات المؤدية من حالة E إلى حالة الأولية. وظيفة الكشف عن مجريات الأمور المحتملة هي donc la fonction heuristique possible est h de c est égal longueur de c plus d de e. h de c تساوي طول c زائد d e. لنضع أيضا E أن تكون الحالة الأولية و F
une file d'attente de chemin avec priorité H. F قائمة انتظار من المسارات ذات الأولوية H. Et D, un dictionnaire des états déjà visités. D, قاموس للحالات التي تمت زيارتها بالفعل. On suppose que I est différent de l'état initial final. نفترض أن I تختلف عن الحالة النهائية. وبالتالي donc ainsi on va appliquer l'algorithme suivant. وبالتالي نستعمل هذا الخوارزم. Bien. Maintenant, on va expliquer un peu les principes de l'algorithme de déco-résolution. الآن راح نشوفوا الحل البيئي للمبادئ. Chaque éco-agent est défini de la manière suivante. يتم تعريف كل وكيل للبيئي على النحو التالي. Un but représenté par un autre éco-agent avec lequel il entre une relation de satisfaction. الهدف يمثله الوكيل البيئي الآخر يحافظ معه على علاقة مرضية أو علاقة الرضا. Un état interne, 3 états sont possibles, satisfait, en recherche de satisfaction ou en recherche de fuite. الحالة الداخلية 3 حالات ممكنة، راضية أو بحثاً عن الرضا أو بحثاً عن الهروب. Des actions élémentaires qui dépendent du domaine d'application. الإجراءات الأولية التي تعتمد على المجال التطبيق. Ce sont des actions de satisfaction ou de fuite. إنها أعمال للرضا أو للهروب. Une fonction de perception des agents gêneurs, les agents qui empêchent l'agent courant d'être satisfait ou de fuir. وظيفة إدراك العوامل المتدخلة أي العوامل التي تمنع الوكيل الحالي من شروع بالرضا أو بالهروب. Une liste de dépendances, voire des agents dans l'agent courant est le but, et ces dépendances ne pourront être satisfaites que si l'agent courant se trouve lui-même satisfait. قائمة تبعيات أي العوامل التي يكون الوكيل الحالي هو الهدف لها، ولا يمكن تلبية هذه التبعيات إلا إذا كان الوكيل الحالي راضيا عن نفسه. جنرال دو الالغوريثم. الآن نشوف مبادئ العمل للخوارزم تاع الثقة البيئية. Le comportement alimentaire d'un éco-agent est indépendant du domaine d'application. Il répond au principe suivant. السلوك الأساسي للعامل البيئي مستقل عن المجال التطبيق ويتوافق مع المبادئ التالية. La volonté d'être satisfait. Un éco-agent cherche à atteindre un état où il est satisfait. S'il ne peut pas y arriver parce qu'empêché par des gêneurs, il les agresse pour les faire fuir. الرغبة في أن يكون راضيا. يسعى الوكيل البيئي للوصول إلى حالة أن يكون فيها راضيا. إذا لم يستطيع الوصول إلى هنالك لأنه منع من قبل مخربين يهاجمهم لإخافتهم أو لجعلهم يكونوا هاربين. Donc voilà la procédure de satisfaction. وهذه وظيفة الخوارزم تاع الرضا. De satisfaction est dépendant du domaine d'application et se charge d'exécuter l'action dans laquelle l'agent vérifie sa condition de satisfaction. Cette action est possible car les gêneurs sont partis.
إجراء إذا تعتمد do satisfaction على مجال التطبيق، وهو مسؤول عن تنفيذ الإجراء الذي يتحقق فيه الوكيل من حالة الرضا. هذا الإجراء ممكن الآن المخربين ذهبوا. Donc, l'obligation de fuir. Lorsqu'un éco-agent est agressé, il doit obligatoirement fuir. Il doit chercher une situation où la situation s'est passée en paramètre de la procédure fuir soit satisfaite. Ici, nous avons la procédure de fuite. الواجب الفرار. عندما يتم مهاجمة العامل البيئي يجب عليه الفرار. يجب أن يبحث عن موقف يتم فيه استيفاء موقف سي كمعامل لإجراء تسرب. وبالتالي عندنا هنا البرنامج تاع التسرب. Donc, on a l'algorithme des taquins. On va essayer, grâce à l'algorithme d'éco-résolution, de l'appliquer sur le jeu des taquins. عندنا لعبة الندف والحل البيئي. نحاول بهذه الخوارزم نحل المشكلة بهذه الطريقة، والمشكلة نبين هنا بالأسهم الصفراء التنقلات والهرب إلى آخره حتى نصل للحل النهائي. Donc, les flèches rouges vont indiquer les différents déplacements des cases jusqu'à ce qu'on arrive aux cases finales ordonnées avec case vide à droite حتى نوصل إلى الحل وين يكون الخانات كلها منظمة من 1 إلى 8 والخانات الفارغة على اليمين بعد خانة 8. وهذه ولا المرحلة الثانية كيف. Donc la phase 2 كيف. La phase 3 la même chose, donc il y aura des déplacements nécessaires. Et voilà, on a le résultat final. عندنا الحل النهائي تاع هذا اللعبة. Chapitre 12, on va voir le développement des systèmes programmes intelligents. راح نشوفوا الآن تطوير نظم البرامج الذكية. En fait, de développement de programmes intelligents, on a deux approches principales pour la résolution de problèmes utilisant la connaissance. L'approche symbolique, système expert qui alimente le système avec la connaissance, et l'approche connextionniste, réseau de neurones, où le système apprend des exemples par lui-même. إذا تطوير النظام البرامج الذكية لدينا نهجان رئيسيان لحل المشاكل المعرفة. النهج الرمزي، الأنظمة الخبرة التي تغذي النظام بالمعرفة، والنهج الاتصالي، شبكات العصبية حيث يتعلم النظام من الأمثلة من تلقاء نفسه. Donc on va voir les approches symboliques, les systèmes à base de connaissances. راح نشوفوا المناهج الرمزية، نشوف الأنظمة القائمة على المعرفة ما يسمى بالإنجليزية Knowledge Base System KBS. Les systèmes à base de connaissances, les systèmes experts. Le système expert ou le système à base de connaissances est un programme qui encapsule la connaissance d'un certain domaine, normalement obtenu à partir des experts humains de ce domaine. Donc un système expert peut, dans une certaine mesure, agir comme un substitut aux experts humains dont les connaissances ont été prises. Tenter d'imiter les processus experts de raisonnement, de connaissance pour résoudre des problèmes spécifiques.
النظام القائمة على المعرفة. نشوف الأنظمة الخبرة. النظام الخبرة أو النظام قائم على المعرفة هو برنامج يلخص المعرفة في مجال معين، يتم الحصول عليها عادة من الخبراء البشريين في هذا المجال. يمكن نظام الخبرة إلى حد ما أن يعمل كبديل للخبراء البشريين الذين تم أخذ معرفتهم. محاولة تقليد الاستدلال، الخبرة أو العمليات المعرفة لحل مشاكل محددة. Les systèmes experts ne remplacent pas les experts, mais ils produisent leurs connaissances, expériences plus largement disponibles qui permettent à nos experts à mieux travailler. Le système expert agit comme un consultant ou un conseiller. لا تحل الأنظمة الخبرة محل الخبراء، لكنها تنتج معارفهم وخبراتهم ومتاحة على نقاط أوسع، والتي تمكن غير الخبراء من العمل بشكل أفضل. يعمل نظام الخبرة كمستشار أو كمستشار أو الذي نطلب منه يعطينا خبرة. Un système expert encapsulable de la connaissance sous forme de règles et de faits et dispose d'un mécanisme, comme on le voit ici, d'inférence lui permettant d'utiliser ses connaissances pour résoudre un problème. Une règle de la forme si tel fait est attesté, alors effectuer telle action. Une action peut être l'ajout d'un fait, le retrait d'un fait ou la modification d'un fait existant dans la mémoire de travail. يقوم النظام الخبرة بتعريف المعرفة في شكل قواعد وحقائق أو فرضيات، ولديه آلية الاستدلال تسمح له باستخدام تلك المعرفة لحل مشاكل ما. تتخذ قائمة الشكل إذا تم إثبات كذا وكذا فعليك تنفيذ كذا وكذا الإجراء. يمكن أن يكون إجراء إضافة للحقيقة، إزالة حقيقة أو تعديل حقيقة موجودة في الذاكرة العامة. الذاكرة العاملة. وفي هذا الشكل عندنا صورة تاع نظام المستهلك يطرح سؤال لنظام الخبرة. Donc il va poser une question à travers l'interface على الواجهة، ثم la mémoire d'inférence تاع التعليل، la mémoire de travail, la base de connaissances qu'on a derrière, il y a les règles et les faits, et les connaissances d'experts qui sont dans cette base de connaissances. Et à ce moment-là, le système, via l'interface, peut lui répondre à la question posée. Donc, إذا مستهلك يطرح سؤال à travers الواجهة، تمر على ذاكرة التعليل، بعدها تقدر تستهلك قاعدة المعرفة الموجودة وتستعمل المعلومات الموجودة في ذاكرة العمل. الخبرة تاع الخبير تكون في القاعدة المعرفة. إذا نظام الخبرة باستطاعته أن يعطي الجواب إلى طالب السؤال الذي طلب سؤال ما، يكون له جواب. Exemple de règle d'Andrel.
مثال على قاعدة دوندريل. Si le spectre de la molécule présente deux pics x, x1, x2, tel que x1 moins x2 est égal à 1 plus 28, et xi moins 28 est un pic élevé, x1 moins 28 est un pic élevé, et x2 moins 28 est un pic élevé, au moins l'un des pics x1 et x2 est élevé, alors la molécule contient un groupe cétone. إذا كان طيف جزئي يحتوي على ذريتين x1 و x2 بحيث تكون x1 ناقص x2 تساوي m زائد 28، x1 ناقص x1 ناقص 28 قمة عالية، و x2 ناقص 28 هي ذرية عالية أيضا الواحدة على أقل من القمم x1 و x2 مرتفعة، ثم يحتوي الجزء على مجموعة كيتون، الآن سنضع جدول، on va faire un tableau des différents systèmes experts, domaine, année et lieu de développement, et on donne le principe de fonctionnement de chaque système, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, vous pouvez les lire à tête reposée. Nous avons Dendran, qui est un truc de chimie, 1969, de l'université ستانفورد الولايات المتحدة. عندنا مايسين في مجال الطب من 1972 إلى 1974، جامعة ستانفورد الولايات المتحدة. عندنا أوميسين هو تعميم تاع مايسين إلى المجالات عامة، 1974 جامعة ستانفورد الولايات المتحدة. OPS هو نظام عام، 1977 جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة. Donc on voit dans ce tableau des systèmes experts, le domaine, l'année, le lieu, des explications sur le fonctionnement. On ne va pas rentrer dans les détails d'explication, mais seulement on va citer Dendral dans le domaine de chimie, 1969, Université de Stanford, Maïsine donc dans le domaine de médecine, de 1972 à 1974, Université Stanford des USA. Eumécine, c'est une extension de Maïsine à des domaines généraux. 1974, Université de Stanford. OPS, c'est un système expert général. 1977, Université de Carnegie Mellon aux États-Unis. Toujours avec d'autres systèmes experts, prospecteurs dans le domaine de la géologie. 1978, SRI International Stanford USA. دائما مع بروسبكتور في مجال الجيولوجيا، 1978 الشركة SRI International de Stanford في الولايات المتحدة. ضغط dans le domaine de l'informatique، 1981 من طرف IBM، شركة IBM الولايات المتحدة. LPS في مجال الرياضي dans le domaine de mathématiques en 1979، Université de Keio au Japon.
LPS في مجال الرياضيات في 1979 في جامعة كايو في اليابان. On va voir le système SOFI, électricité, dans le domaine de l'électricité, 1975. نظام SOFI في مجال الكهرباء في 1975 جامعة ستانفورد الولايات المتحدة Université de Stanford USA. نشوفوا بيكاز dans la gestion 1984 École polytechnique de Lausanne Suisse. بيكاز في مدينة تشير 1984 مدرسة متعددة التقنيات للوزان في سويسرا. كما dans le domaine de l'automobile en 1982 بوليتيكو ميلان إيطالي. كما في مجال صناعة السيارات 1982 بوليتيكو ميلان في إيطاليا. PDS contrôle de processus 1983 Westinghouse USA. PDS في مجال مراقبة العمليات 1983 Westinghouse الولايات المتحدة. Sonex traitement de la parole 1984 laboratoire l'IMSI Université de Paris 10 Orsay في فرنسا. Sonex c'est معالجة الكلام 1984 في مخبر الإمسي جامعة باريس 10 أورسي في فرنسا. Et Grémacos, traitement géomatique, développé de 1986 à 1991 au laboratoire d'ISI, l'INSA de Lyon, par le professeur Ladi Mohamed Khareddin. والنظام Grémacos الذي معالجة الجيوماتيك من 1986 إلى 1991 من طرف المخبر ليزي المعهد الوطني للعلوم التطبيقية في ليون من طرف الأستاذ خلادي محمد خالدين. Donc on va faire une rappel et une présentation très rapide d'un système de connaissances à base de connaissances. راح نديروا مقدمة سريعة لنظام قائم على المعرفة ما يسمى بالإنجليزية KBS Knowledge Base System. Les composants مكونات تكون والعناصر تكون كالتالي: base de connaissances, référentiel des règles et des faits, des productions. قاعدة المعرفة مسودة قائمة قواعد والحقائق الإنتاج ما يسمى بالإنتاج. mémoire de travail في chaînage avant utilisé. ذاكرة عمل إذا كانت متسلسل قبل استخدامها. Le moteur d'inférence, le système de retenue prévu pour déduire les résultats de l'entrée d'utilisateur et base de connaissances. محرك الاستدلال نظام تقييد مقدم لاستنتاج نتائج مدخلات المستخدم. وقاعدة المعرفة وقاعدة المعرفة. L'interface utilisateur, les interfaces avec l'utilisateur وواجهة المستخدم واجهات مع المستخدم. Contrôle externe plus surveillance, accès à la base de données externe, de contrôle etc. تحكم خارجي والمراقبة الوصول إلى قواعد البيانات خارجية والتحكم إلى آخره.
Alors, pourquoi utiliser des systèmes experts؟ لماذا نستخدم الأنظمة الخبرة؟ Viabilité commerciale, alors il peut y avoir seulement quelques experts dont le temps est cher et rare. Vous pouvez avoir beaucoup de systèmes experts. جدوى أعمال تجارية قد لا يكون هناك سوى عدد قليل من الخبراء الذين يكون وقتهم بعض الثمن ونادرا ويمكن أن يكون لديك كثير من الأنظمة الخبرة. Système expert peut être utilisé n'importe où à tout moment. يمكن استخدام نظام الخبرة في أي مكان في أي وقت. Système expert peuvent expliquer leur raisonnement. يمكن للأنظمة الخبرة الشرح أساليبها التعليلية أو استدلالية. Commercialement bénéfique, le premier produit commercial de l'intelligence artificielle, المنفعة التجارية أو المنتج التجاري للذكاء الاصطناعي. On va voir maintenant les faiblesses. Les systèmes experts sont aussi solides que leur base de connaissances. Erreur dans les règles signifie erreur dans les diagnostics. نشوفوا نقائص نقاط الضعف أو نقائص. تعد الأنظمة الخبرة قوية مثل قاعدة معارفها كابي knowledge base. أخطاء في القواعد تعني أخطاء في التشخيص. Correction d'erreurs automatiques, l'apprentissage est difficile, bien que la recherche de l'apprentissage de la machine peut changer. تصميم الأخطاء الآلية لتعليم الصعب على الرغم من أن الأبحاث التعليم الآلي قد تتغير. L'extraction des connaissances à partir d'un expert et codant en formant des inférences machines est la partie la plus ardue et difficile de la mise en œuvre d'un système expert. بعد استخراج المعرفة من الخبير وترميزها في الاستدلال الآلي هو أصعب وخطير جزء في تنفيذ نظام الخبرة. Dans ce tableau, on a quelques systèmes tels que Tandrel, utilisé dans la spectroscopie de masse chimique à identifier les constitutions chimiques. Mycin, diagnostic médical de la maladie. DeepMeter, analyse des données géologiques pour le pétrole. Prospector, analyse des données géologiques pour les minéraux. XCON R1, la configuration des systèmes informatiques. Grémakos, inférence des connaissances spatiales des objets géomatiques. إذا نشوفوا في هذا الجدول بعض النظم الخبرة. دندريل يستخدم في تحليل طبي لكتلة كيميائية لتحديد المكونات الكيميائية. مايسين للتشخيص الطبي للمرض. ديبميتر تحليل البيانات الجيولوجية للبترول. بروسبكتور تحليل البيانات الجيولوجية للمعادن. إكسكون آري لتكوين الأنظمة الكمبيوتر. جريماكوس استدلالات المعرفة المكانية للأجسام الجيوماتيكية. C-Eclipse, C, système de production intégré de langage. C-Eclipse, la mise en œuvre C. C-Eclipse نظام إنتاج اللغة C متكامل. mise en œuvre en C. تنفيذ في C. librement disponible, متاح مجانا. fournit une langue pour exprimer les règles. يوفر لغة للتعبير عن القواعد. و utilise le chaînage avant de tirer des conclusions.
يستخدم تسلسل قبل لاستخلاص النتائج. notation similaire que Lisp, تدوين مشابه للغة Lisp. Nous avons ici un exemple d'exécution, de programmation d'exécution de Eclipse. نظام إنتاج اللغة C متكامل. Nous avons database, donc des rôles qui vont définir des champs. Ensuite, des processus, المثال على مقاطع وقواعد تطبيقية. ومن بعد نستطيع أن نديرو تنفيذ المقاطع باستعمال الحقائق. Donc en utilisant des faits d'exécution, en utilisant des faits. Les langages de manipulation de symboles de haut niveau sont utilisés pour soutenir la mise en œuvre des méthodes d'Amnesty International. Lisp, traitement des listes, et Prolog, programmation logique. Bon, on n'a pas parlé d'ADA, mais aussi ADA existe comme langage de programmation de l'intelligence artificielle. تستخدم اللغات تلاعب بالرموز العالية مستوى لدعم تنفيذ الأساليب المنظمة لمنظمة العفو الدولي. لغتين أصليتين ليسب لمعالجة القائمة وبرولوج برنامج المنطقية. وعندنا أيضا أدا كلغات مستعملة في الذكاء الاصطناعي. Le premier langage, Lisp, traitement des listes, basé sur la notion et les opérations de liste. Tous les problèmes peuvent être décrits sous la forme d'appels de fonctions. نستعمل لغة البرمجة الذكاء الاصطناعي هنا ليسب معالجة القائمات بناء على فكرة وعمليات القوائم. يمكن وصف جميع المشاكل في شكل استدعاءات وظيفية. Ici, on a par exemple la fonction qui calcule le plus grand diviseur de deux nombres positifs. عندنا مثل برنامج بليسب مكتوب بليسب يعطينا القاسم الأكبر لرقمين موجبين. Un autre exemple, changement et exécution de fonction, load, example 2, load example.lisp. Et ici, quand on met un point d'interrogation, on va lancer le programme qu'on a vu tout à l'heure pour calculer le plus grand diviseur commun des deux nombres 45 et 18. C'est en fait égal à 9. Il donne le résultat égal à 9. إذا تغيير وظائف تحميل وتنفيذ. تحميل لود مثال 2 لود مثال ليسب. طبق وظيفة GCD 4518 تعطينا أكبر عدد قسمة أكبر لعددين هو الكبير هو يعطينا عدد 9 بطبيعة الحال. Maintenant, on va voir le deuxième langage, Prolog, c'est une programmation logique. لغة برمجية الذكاء الاصطناعي Prolog, برمجية منطقية. Langage déclaratif de haut niveau, لغة تشريحية عالية المستوى. Définir les relations entre les différentes unités avec l'aide de la logique. نوع تحديد العلاقات بين الكيانات المختلفة بمساعدة المنطق. Type spécial de clause. Si j'ai B1 et B2 et B3 et B1, alors A.
l'effet règle question. نوع خاص من الجملات إذا كان عندنا ب و أو A أو C أو B و إذا عندنا A. L'environnement du raisonnement avec un moteur de référence intégré. La réponse à une question à l'aide d'un raisonnement logique, le raisonnement en arrière guidé par l'objectif ou un but, etc. البيئة المنطقية مع محركات الاستدلال المتكامل. أجيب عن السؤال بمساعدة التفكير المنطقي. المنطق الموجه عكسي بالهدف أو الهدف إلى آخره. Maintenant un exemple 1 de prologue. عندنا مثال الأول لبرنامج prologue. عندنا المجال، عندنا المسند، المجال intégrer etc. minimum append trier etc. La définition des clauses، الشروط، donc les différentes conditions، شرط باش دير تري، شرط باش تحوس على المينيموم إلى آخره. Donc nous avons les clauses pour calculer les minimums, les clauses de chargement de lecture, les clauses de tri, etc. Prologue, il suffit de faire short, entre parenthèses, les valeurs à mettre et le résultat qui sera dans une liste. Donc quand on met true, oui, exécuter, on aura à ce moment-là في la liste L الأعداد مرتبة. Bien sûr نقدر نقولوا الترتيب تصاعدي أو العكسي. Donc on peut dire le tri croissant ou non. Deux prologues. مثال ثاني les prologues, les domaines, donc المجالات مجالات واستنادات. راح نديرو S c'est une valeur symbolique، S قيمة father S de S dire que S est le père de S، S est le fils de S، grand-père S est grand-père de S. Donc راح نقولو الأب S أب de S، S ابن تاع S et S جد تاع S إلى آخره. Donc dans les clauses de manipulation de la base de faits, nous avons Fater Ali Salim, Fater Salim Farid, son, donnez-nous le fils X de Y, Fater X, c'est le père, en fait, Axia, donc il est le père de X, grand-père de X. Je donne les règles pour définir ici le fils à partir de père, de définir les risques, le fils et le grand-père. En fait. نديرو مثلا شروط بعد أن عرفنا أب علي أب تاع سليم وسليم أب تاع فريد، نقدر نديرو قواعد اللي تعرف ما هو من هو ابن من ابن تاع شكون أب تاعو وشكون جدو أيضا. Le but, c'est de maintenant d'écrire le résultat, le grand-père de X, bien sûr, le prologue va répondre hello, il va répondre hello parce qu'il est demandé d'écrire hello, et il va dire X est égal à Ali, donc le grand-père de Farid c'est Ali, et si on vérifie dans la base de faits, on va trouver effectivement que c'est la solution. Bien sûr, right Y NNL, il n'y aura rien, sauf pour indiquer que peut-être qu'il y a la solution. بطبيعة الحال يعطينا شكون الجد تاع فريد
x راح يعطينا الحل x تساوي عليه. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce tableau, dans les langages de programmation classiques, C, Fortran, Pascal, etc. Et les caractéristiques, Lisp et Prolog. Et chacune d'elles, par exemple, le langage de programmation classique, on a calcul numérique. Ici, on a manipulation symbolique et manipulation symbolique, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce tableau résume un petit peu la situation entre les manipulations symboliques et les techniques traditionnelles. في هذا الجدول لدينا مقارنة ما بين اللغات التقليدية واللغات الجديدة ليسب وبرولوج. على سبيل المثال اللغات التقليدية متركزة على الحسابات العددية، أما ليسب وبرولوج معاملات سيمبولية للقضية إلى آخره. دونك ماناش راح ندخلوا في التفاصيل تاع هذا الجدول. Maintenant, chapitre 13, on va voir l'apprentissage connexionniste, l'apprentissage machine de neurones. الآن في الفصل 13 للدرس النهج الاتصالي، تعلم الآلي، شبكات العصبية. On va faire une présentation rapide des réseaux de neurones, aussi introductive. Les réseaux de neurones peuvent être utilisés pour répondre aux questions suivantes. La reconnaissance de forme, est-ce que l'image contient un visage? Les problèmes de classification, est-ce que la cellule est défectueuse ou non? Prédiction compte tenu de ces symptômes, le patient a la maladie X. Prévision aussi, le comportement de la prévision boursière. Écriture, est-ce que le caractère est reconnu? Optimisation, trouver le plus court chemin. يمكن استخدام الشبكات العصبية لإجابة على الأسئلة التالية. هل التعريف على الشكل؟ هل تحتوي الصورة على وجه أم لا؟ المشاكل التصنيف، هل الخلية معيبة أم لا؟ التنبؤ، سلوك تنبؤ بالنظرة إلى هذه الأعراض، يكون المريض مصابا بمرض إكس. التنبؤ، سلوك توقعات البورصة. في مجال الكتابة، هل الحرف معترف بها أو الحروف معترف بها؟ في تحسين، أبحث عن أقصر طريق، إلى آخره من تساؤلات. Les réseaux de neurones artificiels, une tentative de bas en haut pour modéliser le fonctionnement du cerveau. الشبكات العصبية الاصطناعية، محاولة من أسفل إلى أعلى لنمذجة العمل الدماغ. Deux grands domaines d'activité, biologie, essayer de modéliser des systèmes de neurones biologiques, computationnels. Les réseaux de neurones artificiels sont biologiquement inspirés, mais pas nécessairement biologiquement plausibles. Alors, on peut utiliser d'autres termes, connexionnisme, traitement distribué parallèle, adaptative, la théorie des systèmes. L'intérêt dans les réseaux de neurones différent selon la profession. إذن كما قلنا الشبكات العصبية الاصطناعية محاولة من الأسفل إلى الأعلى لنمذجة العمل الدماغ. المجالات رئيسيتين للنشاط، بيولوجي العضو، حاول أن تصمم نموذجا في مجال البيولوجيا، الأنظمة العصبية البيولوجية، الحسابي،
الشبكات العصبية الاجتماعية متواح متوحات إلى ناحية البيولوجية، ولكنها ليست بالضرورة مقبولة من الناحية البيولوجية. ثم يمكنك استخدام مصطلحات أخرى، الوصلات، المعالجات الموازية، متزعة ومتوازية، نظرية أنظمة تكييفية. تختلف اهتمامات في الشبكات العصبية حسب المهن. Nouvelle intelligence artificielle، الذكاء الاصطناعي الجديد، intelligence computationnelle، système complexe، الذكاء الحسابي، الأنظمة المعقدة. Dans le domaine de la vie artificielle et système complexe، une présentation introductive très rapide. La vie artificielle est une tentative de mieux comprendre la vérité pour la modéliser de facto des entités que nous connaissons. Les motivations. La vie artificielle aurait été surnommée une autre approche pour étudier la vie intelligente, n'eût été pour les propriétés émergentes dans la vie qui motivent les scientifiques à explorer la possibilité de créer artificiellement la vie et s'attendre à l'inattendu. Une propriété émergente créée quand quelque chose devient plus que la somme de ses parties. دونك في مجال الحياة الاجتماعية والأنظمة المعقدة، عرض تمهيدي سريع. الحياة الاجتماعية محاولة لفهم الحياة الواقعية بشكل أفضل من خلال نمذجة الواقعية للكيانات التي نعرفها. الدوافع كان من الممكن أن يطلق على الحياة الاجتماعية مقاربة أخرى لدراسة الحياة الذكية، لولا خصائص الناشئة في الحياة التي تفزع العلماء على استكشاف إمكانيات خلق الحياة بشكل مصطنع وتوقع ما هو غير متوقع. تنشأ خاصيات ناشئة عندما يصبح الشيء أكثر من مجموع أجزائه. Automate cellulaire CA est un tableau de cellules à une dimension qui interagissent avec leurs cellules voisines selon un ensemble prédéterminé de règles de générer des actions qui peuvent à son tour déclencher une nouvelle série de réactions sur lui-même ou ses voisins. يمكن للخلايا أوتوماتا هي مجموعة من خلايا ذات أبعاد N التي تتفاعل مع خلايا مجاورة لها وفقا لمجموعة من القواعد المحددة مسبقا لتوليد إجراءات، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مجموعة جديدة من ردود الفعل على نفسها أو على جيرانها. أفضل مثال معروف هو كرونوي، l'exemple le plus connu في la vie de كونوي، الحياة كونوي، وهو عبارة عن حالة ثنائية أو 4 CA مع قواعد بسيطة. انظر إلى اليمين مطبقة على جميع الخلايا في وقت واحد لإنشاء أجيال من الخلايا من النمط الأولي. Donc l'exemple le plus connu, c'est la vie de Conway, qui est deux états de DCA avec des règles simples, voire droites, appliquées à toutes les cellules simultanément pour créer des générations de cellules à partir d'un motif initial.
الحياة donc la vie Conway حياة الكونوي القواعد خلية حية خلية حية بها 4 8 جيران 8 جيران 4 جيران 3 جيران إلى آخره ما راحينش ندخلوا في تفاصيل في هذه القضية. Comme vous voyez, donc dans la vie de Conway, il y a des règles de passage quand on a 4 voisins, plus de 8 voisins, quand on a 3 voisins, 2 voisins, etc. Maintenant, on a un automate cellulaire de jeu de la vie, une présentation rapide, عرض تمهيدي سريع لأوتومات الخلايا الحياة الاجتماعية لعبة الحياة عندنا يؤدي القواعد انتقال بسيطة إلى ظهور نماذج معقدة هياكل ناشئة. Donc les règles de transition simples donnent lieu à des modèles complexes, structures émergentes, comme on le voit dans ces dessins. On va voir le nouveau algorithme de tri basé sur le calcul naturel والخوارزميات الجديدة على أساس حساب طبيعي. Un algorithme de tri traditionnel, خوارزميات الفرز التقليدية. Dans les définitions des éléments pour faire le tri traditionnel. دائما مع تفسيرات لبرنامج لفرز التقليدي أو الخوارزميات لفرز التقليدي دائما مع فرز التقليدي باستعمال العمود فيكتور. Donc en utilisant le vecteur, toujours de la définition pour faire des algorithmes traditionnels de tri. Alors, nous allons voir les tris de bulles, une nouvelle façon pour le tri sur la base de l'informatique naturelle. Le tri de boules est une méthode de commande d'un nombre entier positif en imitant le processus naturel de chute d'objets au sol. فرز الكرات عن طريق الجديدة للفرز على أساس حوسبة الجديدة هي عمليات مجموعات إيجابية موجبة بتقليد عملية طبيعية لسقوط الأشياء على الأرض. Le nombre de bulles sur chaque ligne horizontale représente l'un des numéros de l'ensemble à trier. Il est clair que l'état final représentera l'ensemble trié. العدد الكرات في كل خط يمثل واحد من العدد من مجموعة الأعداد التي نريد فرزها. من الطبيعي أن الحالة النهائية تمثل الأعداد مجموعة الأعداد المفروزة كما نرى في الشكل comme on voit dans l'exemple. On a les nombres 10, 8, 6, 2, 4 et 12 et en appliquant la règle de cet algorithme, il va nous donner en résultat 2, 4, 8, 10, 12 triés. كما نرى في الشكل لما نعطيه الأعداد مبعثرة 8 4 6 2 4 12 لما نطبق لهذا الخوارزم راح تكون عندنا الأعداد مرتبة 2 4 6 8 12 بهذا الشكل. Le boule très étendu, c'est le mode étendu antigravité, permet l'inclusion de tous les entiers avec des boules négatives en hausse, tandis que les boules positives bassent en bleu et les boules négatives seront en haut en vert.
الكرات الفرس ممددة، يسمح وضع الممدد جاذبية بإدراج جميع الأعداد الصحيحة مع ارتفاع الكرات السالبة، بينما الكرات الموجبة تكون في الأسفل. Ici, nous avons le tri bulacé mis en œuvre. تنفيذ برنامج الكرات مرتبة عن طريق ASCII، عن طريق لغة برنامج نتلوجو. نستطيع نعطي من البداية حتى النهاية المراحل كيف تشتغل حتى نوصل إلى ترتيب الأعداد من بداية كانت مبعثرة إلى أعداد مرتبة. عملية طبيعية لسقوط أجسام على الأرض سمحت لنا بترتيب الأعداد في النهاية في داخل البرنامج NetLogo. Ici, on peut, avec la plateforme NetLogo, souvent les applications que j'ai mises de NetLogo, 6.2 ne fonctionnent pas sur 6.2, fonctionnent sur les fonctions intérieures, c'est-à-dire il faut mieux avoir NetLogo 5.4 ou 5.5, mieux que d'avoir NetLogo 6. Et à ce moment-là, quand on applique cette démonstration, on peut donner les valeurs entre crochets de 10, moins 5, 6, 4, moins 4, etc. À ce moment-là, le logiciel va nous faire le tri. Alors, comment ça se passe? Ici, cette application des tri fonctionne avec la version 5.3.1 de NetLogo. Avec 6, ça ne marche pas. On appuie, bien sûr, donc on a une plateforme NetLogo. À l'intérieur de cette plateforme de NetLogo, on va appuyer sur Setup. On aura une fenêtre pour faire rentrer les valeurs, ces valeurs-là, séparées par des espaces, des valeurs positives ou négatives, séparées des espaces, tout en évitant d'utiliser la valeur 0. Par exemple, comme ici, 3, 8, moins 11, moins 2, etc. Ou comme ici, 10, moins 5, 6, 4, moins 2, 11, moins 8, 3, etc. Et quand on termine, on appuie sur OK. On peut régler la taille de la couleur de visualisation graphique des valeurs dans une fenêtre de visualisation, comme on a vu tout à l'heure. Vert pour les valeurs négatives, gris ou bleu pour les valeurs positives. Il faut éviter la valeur 0, comme je l'ai dit tout à l'heure. On appuie sur Go, le tri est effectué. On appuie sur Display, Out, pour voir dans une fenêtre les valeurs triées. On peut préciser que le tri soit croissant ou décroissant, etc. هنا يعمل التطبيق الفرز هذا تحت البرنامج الإصداري نتلوجو 5.31 في 6.2 ما التطبيق هذا بيمشي. تضغط على إعداد، ثم سيكون لدينا نافذة لإدخال قيم صحيحة المختلفة للفرز موصولة بمواصفات بين الأقواس على النحو التالي: إدخال البيانات بالشكل التالي كما نرى. نديروا قوس 10 ناقص بيناتهم فراغ ناقص 5 6 4 ناقص 2 11 ناقص 8 3 ونقفل القوس تاعنا. وتضغط على موافق اوكي. يمكنك ضبط الحجم، اللون،
عرض الرسوم البيانية للقيم في نافذة العرض. الأخضر مثلا لقيمة سلبية، والقرية والأزرق لقيمة موجبة. يجب تجنب القيم الصفرية. بعد نضغط على Go، يتم تنفيذ الفرز. أضغط على خرج العرض لرؤية القيمة التي تم فرزها في النافذة. يمكننا تحديد أن الفرز تصاعدي أو تنازلي بطبيعة الحال. Maintenant, on va voir dans le chapitre 14 l'intelligence collective, 16 plutôt, l'intelligence collective. Comment placer un agent en cercle de manière équirépartie. نشوفوا الآن في الذكاء الاجتماعي كيف نضع العوامل N في دائرة بطريقة موزعة بالتساوي. Malheureusement, on ne peut pas voir vidéo de la vidéo. Vous pouvez l'exécuter en aparté, toujours dans la version NetLogo 5.3.1, en récupérant ce logo-là. Vous pouvez l'exécuter et regarder, mais je peux vous le commenter. Et à ce moment-là, ici, cette application de placement d'objets équidistants entre eux sur un cercle dont on a le centre. Sur la version 3.1, un NetLogo. On règle d'abord les paramètres dans le tableau de NetLogo, la densité, la vision, 15 patchs, la densité 6 par exemple, la distance 9 entre l'équidistance, le minimum de séparation 7 patchs. On appuie sur Start, on aura dans la fenêtre de visualisation le centre du cercle représenté par un carré jaune et en désordre les différents objets au point représentés par des triangles de différentes couleurs. On appuie sur Go Once, on aura alors tous les objets des triangles rouges équidistants entre eux autour d'un cercle ayant pour centre le carré jaune. هنا هذا التطبيق لوضع كائنات على مسافات متساوية من بعضها البعض على دائرة مركزها لدينا تحت إصدار NetLogo 5.3.1. نقوم بضغط المعلومات، طلب أسنان 6، فيزن 15، لصقة، المسافة 9 ما بين الأجزاء، الحد الأدنى للفصل 4 رقم 7. نضغط على ستارت. سيكون لدينا في النافذة تصور مركز دائرة ممثل بمربع أصفر، وفي حالة اضطراب أشكال مختلفة أو نقاط ممثلة بمثلات بالألوان مختلفة. نضغط على Go Once، نحصل بعد ذلك على جميع الكائنات مثلثات حمراء على مسافات متساوية عن بعضها البعض حول دائرة يكون مربع الأصفر مركزها. En conclusion, pour conclure, l'intelligence artificielle est un domaine très fascinant. Il peut nous aider à résoudre des problèmes difficiles du monde réel, créant de nouvelles opportunités dans les affaires, l'ingénierie et de nombreux autres domaines d'application. Même si la technologie de l'intelligence artificielle est intégrée dans le tissu de la vie quotidienne, les promesses ultimes de l'intelligence artificielle sont encore loin des décennies et les progrès nécessaires dans les connaissances et la technologie exigeront un effort soutenu de recherche fondamentale. هذا كان بالخلاصة خاتمة
الذكاء الاصطناعي هو مجال رائع للغاية، يمكن أن يساعدنا في حل المشاكل العالم الحقيقي الصعبة، وخلق الفرص الجديدة في الأعمال والهندسة والعديد من المجالات التطبيق الأخرى. على الرغم من أن تنفيذ الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة اليومية، إن الوعود النهائية للذكاء الاصطناعي تفصيلها عنها عقودا، وستتطلب تطورات ضرورية في المعرفة والتكنولوجيا جهدا مستداما للبحث الأساسي. Donc on a aussi une suite de références sur lesquelles on s'est penché pour vous présenter cette présentation du cours 1. Il y aura d'autres références derrière. Donc on termine avec le dernier slide, la référence toujours pour permettre aux étudiants de se documenter encore plus. ننتهي مع المراجعة في الأخير في هذا الشريط الأخير. إذا نتمنى أن وفقنا في تقديم الدرس نظم المعقدة, donc système complexe dans sa généralité. Nous avons abordé les divers aspects, surtout les stratégies et les algorithmes. شفنا الاستراتيجيات والخوارزميات وبعض الأمثلة. هذا الدرس الأول انتهى وسنقوم إن شاء الله في بداية الدرس الثاني نظم المعقدة الطبيعية والدرس الثالث نظم المعقدة الاجتماعية. Nous verrons le deuxième cours, les systèmes complexes naturels, et derrière le troisième cours en plusieurs parties aussi, en 3 parties, sur les systèmes complexes artificiels. À cause des vidéos, on est obligé de décomposer en plusieurs parties pour que les choses se passent bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? J'espère que le bon Dieu nous a permis de bien présenter les choses pour nos étudiants, pour qu'ils puissent avoir assez de connaissances et leur permettre de mieux travailler, de mieux préparer leur phase de recherche en LMD doctorat. نتمنى أن الطلبة تكون عندهم الزاد قوي جدا في هذا المجال اللي يسمح لهم باش يدخلوا المنافسات الدكتوراه إن شاء الله في مجال البحث العلمي. Nous avons vu le monde complexe, mais le monde dans sa complexité, en fait, il est toujours complexe. Le bon Dieu a créé l'environnement dans lequel nous vivons, un environnement complexe dont on ne maîtrise même pas le 1/6 des connaissances qu'il faut. Il nous a, à travers le Coran, l'islam nous a lancé plusieurs défis à l'humanité tout entière. Le premier défi, c'était de fabriquer une mouche de baba. Le deuxième défi, c'est d'aller d'un soleil à un autre. Vous ne pouvez le faire qu'avec des moyens appropriés. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore les moyens appropriés pour y aller. Et le troisième défi, un petit virus de rien du tout, Covid-19, malgré les technologies, etc., a fait des ravages dans tous les pays du monde entier. Comme quoi, nous sommes très faibles. Un petit truc de l'infiniment complexe petit a défié le monde entier. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de remède. Les vaccins ne sont pas aussi efficaces qu'il le faut. Et la seule solution, c'était les recommandations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était de s'isoler et d'éviter d'être en contact avec les gens malades.
C'était les règles édictées par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite par les khulafa derrière, quand ils trouvent des maladies, des grosses maladies transmissibles. j'espère que أتمنى أننا وفقنا في هذه القضية. الله سبحانه وتعالى أعطانا 3 تحديات كبار. أول تحدي ما الذبابة، صدير خلق ذبابة، إذا كان تقدروا ديروا ذبابة ديروا دبانة، خلقوا لي دبانة. التحدي الثاني إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. Si vous voulez aller d'un univers soleil vers un autre soleil, allez-y, faites-le، mais روح ديرها، ولكن لا تستطيع لأن ما عندكش السلطان مازال ما جاش، مازلنا ما تطورناش، مازلنا ما لقيناش الوسائل النقل اللازمة اللي تسمح لنا في طرف رمشة العين نكونوا في الشمس الأخرى، الشمس نتاعنا إلى الشمس الأخرى. التحدي الثالث هو الفيروس كوفيد 19 جانا، والحمد لله العالم كان بالتكنولوجيا نتاعهم بالوسائل نتاعهم لا استطاعوا يديروا ولا شيء. ما زالت الأبحاث، ما زالت التراكيب، ما زالت مشاكل لا فيها دواء هوين، لا فيها فاكسيناسيون هوين إلى آخره. إذا الله سبحانه وتعالى خلق الكون تعقيد نتاعو، وحتى اليوم الإنسان ما يفهم في هذا التعقيد إلا سدس من المعلوم اللي لازم يعرفها، حتى ولو كان سدس نشوفها في الثاني، سدس في الكون الإنسان، في تكوين تاع الإنسان ما نعرفوش كل تاع الإنسان، مازلنا ما نعرفوش كل شيء، نعرفوا حوايج كثيرة وما نعرفوش حوايج كثيرة، خاصة في المجال العصبي، في مجال أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.